Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range, cause I grind through the climb like never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why they say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tuan Muhammad Asri bin Haji Nik Mahmud, asal daripada Melaka. Okey, kenderaan saya adalah BMW F30. Okey, saya beli tahun 2014 kereta ni. Okey, saya kenal lepak exhaust ni melalui YouTube lah. So saya tengok daripada YouTube dan menarik. Saya rasa yang sebelum ni sudah lama saya cari untuk dapatkan kualiti exhaust yang terbaik, dan alhamdulillah saya ditemui dengan lepak exhaust dan terus saya datang malam, dan saya terus tinggal kereta on the spot untuk exhaust saya yang terbaik lah. Okay? Oh, bila saya tengok video tu tak berapa jelas sangat. Bila saya datang sini, saya tengok macam mana hasil air tangan mereka di lepak exhaust ni memang terbaik bang. Memang puas hati, dan cara diorang buat kerja tu different lah. Memang terbaik sangat-sangat lah. Okay, dan alhamdulillah first saya datang ke lepak exhaust ni, saya berjumpa dengan Daddy Cool dan juga Apek. Memang layanan mereka terbaik lah. Saya rasa macam adik-beradik so saya rasa tak tengah silu, and apa saja yang saya tanya diorang jawab dengan terbaik, and then diorang layan serve yang dengan baik, dan betul-betul lepak kat sini lah, rasa santai kan. Kadang-kadang kedai lain tu kita pergi, diorang tak nak pergi tengok pun kan, dia kata tak apalah, balik dulu ke apa kan. Tapi kat sini memang open, crystal clear, so tak ada masalah. Alright, so sangat-sangat seronok. Okey, sebenarnya kenderaan saya tak berapa pick up lah. Saya rasa kenapa saya tengok kenapa kereta laju-laju semua. Rupa-rupanya problem exhaust saya rasa kan. That's why saya rasa bertukar exhaust di lepak exhaust ni, insya-Allah akan lebih laju lagi kereta saya, insya-Allah. Okey, saya buat kat sini tiga benda yang saya fokus kat sini. Yang pertama adalah custom downpipe. Okey, yang ni yang memang saya nak. And then yang kedua adalah saya full pipe kan. Pipe ini daripada depan sampai ke belakang. Okey, sistem dia ini yang terbaik. Okey, dan yang ketiga adalah Valvetronic. Okey, yang ni saya sangat, contohnya kalau wife ke anak-anak naik, memang kita boleh control kat situ. Tapi kalau kita nak racing apa nak convoy ke apa, kita akan buka itu. Okey, yang memang terbaik. Alright, yang ni yang saya memang sangat puas hati lah. Tiga-tiga benda yang saya cari selama ni, dan saya sudah dapat hari ni. Okey, kedua, yang pertama adalah performance, memang saya nak. Yang kedua adalah bunyi. Memang ini adalah saya seorang yang audiolize. Saya suka bunyi. Okay? Contoh rumah saya, sistem bunyi saya memang terbaik kan. Di office saya sistem sound terbaik, dan kereta pun saya nak sistem yang terbaik, dan juga performance of course lah. Semua orang nak, kita orang muda kan. Right? So saya rasa tu saja. Okay, so come on so saya sebenarnya pikiran saya adalah takaful insurance for insurance. Jadi saya nak alu-alukan sahabat-sahabat di luar sana, okey, kepada yang berminat untuk sertai
agensi kami iaitu Al-Isra' Associate. Okay, so kita ada 35 branch seluruh Malaysia. Anda berada di mana saja, okay, welcome. Saya alu-alukan di sini ada kebebasan masa, kebebasan kewangan dan juga kebebasan dari segi tekanan lah. So kenapa kita perlu bekerja dengan orang lain sedangkan kita boleh part sini. Dan insyaAllah kat sini baru BMW, ramai lagi di luar sana, ada Porsche, ada Ferrari, ada Mustang, ada Lambo. Okay, insyaAllah ini adalah masa depan you all semua. Okay, saya kalau berminat untuk sertai kerjaya takaful, raja-raja saya pada 013-983-0113. Okey, office saya di HQ kita di PJ Jaya 33 dan saya director di Melaka. Okey, kalau yang nak tu boleh raja-raja saya, dan juga Facebook saya Master Kimen, Tuan Asri Master Kimen. Okey, you boleh raja, insya-Allah kita akan WhatsApp detail, and then Insta saya Tuan Asri 113. Alright. So my team ada 113 711 and 737. Okay. Alright, nombor telefon saya 013-983-0113 dan Facebook saya Muhammad Asri Master Kimen, MUHAMAD jarak MASTER jarak KEYMAN. Okay, Master Kimen, dan follow ID IG saya iaitu Tuan Asri 113, T huruf besar, TUAN ASRI 113. Itu IG saya. Okey, jom follow saya. Alright. So di sini saya nak bagi sahabat-sahabat di luar sana yang mana peminat tengah kereta, okay, tolong datang di LEPAK EXHAUST sebab di sini dari segi layanan ada quality service yang sangat-sangat baik, dan saya pun akan recommend tim-tim saya untuk datang kat sini. Okay, you all semua stay tune dan terus datang berminat untuk exhaust yang terbaik, quality yang terbaik, terus datang kepada LEPAK EXHAUST. Okay, bersama kami di LEPAK EXHAUST. Check it out. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why they say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go.
terbaik sangat-sangat. Oh, terbaik. Ringan sangat-sangat. Oh, terbaik ah. Different, sangat-sangat beza. Dia beza sangat-sangat abang. So, terbaik, the best. Bunyi dia. Porsche lah bang. Pick up. Sangat-sangat pick up. Melompat kereta. Sekarang ni bang, kita kat mana bang? Kita lepak exhaust. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice way. We can grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you